वी फॉर सांगेम फोरम ह्या चॅनलाचेर तुमकां आमी अर्धवराची अपडेट दिता। संजीवनी आनी आयेतीन मास्कारेन्स ह्या संजीवनीक जे शेतकार डिपेंड आसा त्या शेतकाऱ्याक आवेतीनान आपले फायद्या खातीर कशें वळण दिलें आनी संजीवनी खातीर जे शेतकार भाव आयज त्रासांक पडल्या हेका जबाबदार कोण हे आन्सर आमकां सोदल्यार एकूच मेळटा, तो म्हणल्यार आवेतीन मास्कारेन्स। सो आमी आयज जी अपडेट घेवन आयल्या, ऊस उत्पादक कमिटी जी कुष्टा गांवकर प्रेसिडेंट, चंदन उननकर वायस प्रेसिडेंट आनी बाकीचे इतर वाडेचे शेतकार आनी गोंयभराचे शेतकार हेणी मामलेदार ऑफिसाच्या समोर सांग्यार 6 दिसांचे धरणां आंदोलन केलें आनी तेजे नंतर जे सरकारान दबावाच्या खाली जे मानून घेतले हे सगळे डिमांड, तितूक एक डिमांड आसलो की पर टना फाटल्यान 3600 रुपया स्टँडींग क्रॉपा फाटल्यान आनी उशेल जे आसा हे उशेल सरकारान मारून व्हरपाची जबाबदारी सरकारान स्विकारलेली। फेब्रुवारीच्या पयलीं सगळें उशेल मळ्यांतल्यान खाली करपाचें हें सुद्दां आसलें आनी तितूक फॅक्टरी चालू जावपाचे जितली पर्यंत सरकार फॅक्टरी चालू करना तितली पर्यंत 3600 रुपया पर टना फाटल्यान स्टँडींग क्रॉपाच्या फाटल्यान सरकार दितलो ही हमी। हे खंय तरी सर्क्युलर आनी आवेतीन हेजेर कितें उलयता तें तुमी पळया। तो म्हणटा की आमी जेन्ना मिटींग घेतली 2 हे जाली समिती जाली 3600 दिवन सरकारान सरकार कापून व्हरता ही घोशणा केली, ही संघर्ष समितीन हाडली। हे मिनिट्स तिणें हाडले आनी सीएम हेणे डेप्युटी सीएमान थंय केल्लो प्रोग्राम, पूण डेप्युटी सीएमाची चूक ना हें जातरीच आमी सोसायटी आतांच तुमी आवेतीन मास्कारेन्स उलयता तें पळयलां। आयज तो म्हणटा की आमी आंदोलन करपाक जाय, शुगरकेन जे आसा मळ्यांनी आसा मानाय मेळना, पडंग पडल्या थोडी जमण्यो, शेतकऱ्याचें उशेल कापपा खातीर मानाय ना। अरे मिस्टर आयेतीन दलाली करपाची सोड, मंडी वेवसाय जो चलयला सोड, तूं आतांच म्हणटा की सरकारान ही जबाबदारी घेतलेली कोणाक लागून? जी संघर्ष कमिटी कुष्टा गांवकर आनी चंदन उननकर हेणी जो बाकीच्या शेतकऱ्यांक घेवन जो फोर्स सरकाराचेर घातलो आनी सरकारान जेन्ना पास केलें जाल्यार तूं तेंचे हे सगळे पास जाल्ले जे लोकां खातीर स्किमी आसल्यो त्यो तुवें सेल्फ फायद्या खातीर सगळे हे राजकारण किंवा तुका लागून केल्ल्यो खेळ्यो आयज ह्या गोंयच्या शेतकऱ्याक बर्बाद करून गेल्या। फायदो तुजो, जोडले तुवें आनी आयज तूं बोट दाखयता वी फॉर सांगेम फोरम चॅनलाक, अमित नायकाक, प्रशांत देसायाक। सो आयज आमी तुजी फटिंगपणां जनतेच्या समोर घेवन आयल्या की जे शेतकार संजीवनीच्या मुखार धरण्या खातीर हे आयेतीन सांगले नंतर वता त्या शेतकारांनी हो व्हिडिओ पळोवचो आनी तुमी चिंता की आवेतीन कितले जबाबदार आसा ह्या सगळ्या खातीर। उशेल सरकारान मारून व्हरता म्हणलेलें जाल्यार आवेतीनान जी नवी स्कीम पास करून हाडली 600 सायन्यो फटिंगपणाच्यो दिवन, जाल्यार हेजी जबाबदारी आयज आयेतीनान घेवपाक जाय की कोणाचे उशेल मळ्यांनी उरता, मानाय खंयचे, हेच आयेतीनाची गणीत। 400 रुपयाचे मानाय सोलापूर, बिजापूर, कोल्हापुरांतल्यान, बिहारांतल्यान हाडलेले आनी तो 1200नी कापणी करता। ती कापणी केली नंतर एक मानाया फाटल्यान आवेतीनाक 700 रुपया, एक टोळये फाटल्यान 15 लोक। सो चिता तुमी 50 टोळयेचो कितलो पयसो जालो। जे सरकारान व्हरता म्हूण सांगलें ते सरकारान व्हरपाची जबाबदारी आयेतीनान खंय तरी आपली चालायकीन सर्कुलच भायर उडयलो आनी आपली मनमानी केली आनी तेणें 5 वर्सांची स्कीम दिली। ह्या स्किमीक उशेल रोवपाचे, जाय जाल्यार उजो घालपाचो, गोरवां घालपाचे, ना जाल्यार भायर व्हरून उडोवपाचे आनी हो सगळें उशेल समज एक 200 रुपयाची भीक जाय जाल्यार उशेल काडून आयेतीनाच्या स्वाधीन करपाचे। सो हे सगळे स्कीम आयेतीनाची आनी ह्या स्किमीक जे टॅक्स पेयरांचे पयशे आसा आमी शेतकऱ्यांक दिवपाचे आनी शेतकऱ्यांनी रोयल्ले उशेल जे टॅक्स पेयरांचे पयशे आमी दिता शेतकऱ्यांक त्या पयशांचो हिशोब मेळना, कित्याक आयेतीन आड वाटेन हे उशेल सगळे पुशेत आसा। कितलीं वर्सां जालीं? 3 वर्सां। आनी हे आमी दाखयता म्हूण तो आयज बाकीच्या तेज्या पार्टनरांक घेवन वी फॉर सांगेम फोरमाक बोट दाखयता। सो तुमी पळया ही अपडेट अर्धवराची, तितूक तुमकां सगळें समजतलें की आवेतीनान कश्यो सरकाराक जबाबदार धरला, सीएमाक तो कितें म्हणटा, हे सगळे आमी अपडेटीक तुमचे खातीर घेवन आयिल्ले आसा।
पळया तुम्ही मुखाल्लो ह्या नाटकाचो पाठ जे संजीवनीचे नाटक आयेतिनान रचला आमी सुरवात करया। संजीवनी शुगरकेन कारखान्याच्यो झगड्यो ज्यो आवेतिनान लायल्यो ह्यो झगड्यो मातांनी साळडाना कलेक्टराच्या ह्या बिल्डिंगे पर्यंत पावल्यो, ज्या जाग्यार गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तशेंच डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर, फॅसिलिटेशन कमिटीचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर, तशेंच जी संघर्ष कमिटी आसली तेजे सभासद आनी आयेतिनाचो पंगड ह्या जाग्यार आवेतिनान जी किट्टी पेटयली ते किट्टेचे सत्य जेन्ना चंदन उननकरान डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकराक सांगलें की एक जनरल बॉडी मिटिंगेच्यो वीके क्रेडीट सोसायटीच्यो जी मिटींग जाल्यो त्या मिटिंगेच्यो सायन्यो 600 आवेतिनान सीएमाच्या टेबलार दवरल्या आनी फटिंगपणां केली। इतले म्हणण्या फुडें आवेतिनान ह्या कलेक्टराच्या बिल्डिंगेक सुद्दां झगडी करपाची सोडली ना आनी आयज आमी रियलिटी घेवन आयल्या की 600 सायनी ज्यो आमी म्हणटा चंदनान ह्यो 600 सायन्याचे जे सगळे प्रकरण आसा 3 वर्सां पयलीं सरकाराच्या कानार घातले, पूण त्या टायमार इलेक्शनाचो टायम आनी आवेतिनाची बाजू भक्कम आशिल्ली, सो ह्या खातीर फटिंगपणां पोचलीं। पण आयज ही फटिंगपणां स्टेप बाय स्टेप भायर सरल्या आनी हाका जबाबदार आयेतीन आसा आनी ह्याच खातीर संजीवनीचें प्रकरण जे आयेतिनान चाळयलें हें आयज शेतकऱ्यांक बर्बाद करून घेवन गेल्लें आसा। सोसायटीचो मिटींग घेतली सोसायटीची मिटींग घेतल्या आणि ते मिटींगे आमी सगळ्या लोकांनी ठरयलें की 5 वर्सां 3000 रुपयां जर प्रति टन दिता आमकां 5 वर्सां कमी कमी जायत जाल्यार आमी सगळे एक्सेप्ट जावपाचें ओके जाता आणि हे चेअरमॅनान सांगलें की आपूण ते 5 वर्स करून आपूण ते डिमांड करून आतां तूं जर करून हाडटा जाल्यार आमी ते ओके आसा 5 वर्सां आमकां 3000 रुपयांनी मेळपाचें हें ताणें सांगलें। तो आमी येयलो आनी ती आमी सायनी लायलो 3000 करून काडटाना मान्यकरण हो गेलो हेणी ते फटिंगपण सरकाराने प्रपोजल दिवपाक सर आमचें काम तुमी पास करपाचें हो फटिंगपण आमी प्रपोजल मिटींग घेवपाक जाय तुमकां मिटींग घेतली फटिंग म्हणपाक नमस्कार। संजीवनी शुगरकेन कारखान्याच्या मुखार आयेतिनान बरयल्लें नाटक आयज खंय काबार जालें। आमी गोंयच्या शेतकऱ्यांक कदापि जे आमी नाटक म्हणलां हें तुमचे खातीर रिलेट करना, आमी हे नाटक आमी आवेतीन मास्काऱ्यांचाक रिलेट करता, कित्याक आवेतीन मास्काऱ्यान जे नाटक बरयता आनी थोड्या तेज्या साथीदारांक धरून जेन्ना हे एक्ट जाता तेन्ना गोंयचे गरीब शेतकार ह्या नाटकाचे बळी वता आनी अशेंच हे नाटक आमी तुमचे मदीं हे सद्याचे जानेवारीच्या पयले म्हयन्याक आवेतिनान बरयल्ले ह्या नाटकाचो पाठ आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा। तुमी जाणा आसतले की शेतकरी भाव ह्या जानेवारीच्या पयल्या विकाक आपल्या उशेलाच्या मळ्याक आसपाक जाय। वरसभर केल्लो कश्ट ह्या जानेवारीच्या म्हयन्याक ऊस तोडणी जाता, खंयच्या फॅक्टरीक व्हरप कितले टन आयले, खंयचे माना येतले किंवा गाडयेक जो लोड भरता हो कितलो आसतलो हो अंदाज पळोवपा खातीर उशेलाच्या मळ्यांनी शेतकार भाव आसपाक जाय। पूण आवेतिनाच्या नाटकां भितर हे शेतकार भाव संजीवनीच्या मुखार म्हळ्यार आवेतिनान कित्याक नाटक बरयलें, तुमकां आंदोलनाक बसोवप फॅक्टरीच्या मुखार आनी आवेतिनाच्यो तोळयो तुमच्या उशेलांनी, आवेतिनाचे ट्रक ड्रायव्हर तुमच्या उशेलांनी, आवेतिनाचे ट्रक तुमच्या उशेलांनी भरले व्हेले। शेतकार भाव खंय? शेतकार भाव संजीवनीच्या मुखार धरणा आंदोलनाक। ही एक गेम, हे एक नाटक आनी हे नाटक आवेतिनान जे रिलीज केलें ते नाटकाक जे भितरले किरदार आसा त्या नाटकाचो पार्ट आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा। आवेतीन स्वताक चड शाणो समजता। गोंयचे कितलेशे शेतकार आयज जे आपले लोनाचे बर्डन त्यांचे तकलेर आसा ह्या खातीर ह्या धरणा आंदोलनाक बसता की शुगरकेन फॅक्टरी चालू जातली किंवा इथेनॉल फॅक्टरी चालू जातली आनी आमचे हे कॅश क्रॉप
आमी संजीवनीक घालतले आनी आमकां पयशे मेळटले। आयज गोंयच्या शेतकऱ्याकडे एक उलो आमी मारता। हितून रीण आसा बँकेन, कशें रीण फारीक करपाचें? म्हाज्या रीण फारीक करून जायना म्हणून हांवें ऊस रोयलो ना न्हू, कशें करूं हांव? हे रीण दिना आतां, बँक रीण दिना, मागीर हांव कशें करतलें? ऊस हांवें तशें दवरलें, काय ना विशेलां, कशें पोट भरपाचें? म्हाज्यान काय काम जायना आतां, काय ना, कशें करपाचें? गव्हर्मेंटान कितें तर म्हाका करचें, म्हाज्यान काय काम करूंक जायना, रीण तें बाकी आसता म्हाज्या फारीक करूंक बी जायना आतां। अजून पर्यंत ह्या हावेतीन मास्काऱ्यांसान एक सुद्धा शब्द गोंय सरकाराकडे मांडला की गोंयचे शेतकऱ्याचे कर्ज माफी कर, जे गरीब शेतकार आसा तांकां सरकारान कर्जांतल्यान मुक्त करचे अशें हावेतीनान केन्ना मागला जाल्यार तुमी आमकां सांगचे। हावेतीन फक्त म्हणटा इथिनॉल फॅक्टरी, आनी हावेतीनाक पुरेपूर खबर आसा की इथिनॉल फॅक्टरी सद्याक तरी जावपाक डिफिकल्ट आसा, आनी ह्या खातीर हे नाटक जे हावेतीनान बरयलें त्याचो मुखाल्लो पाठ आमी तुमचे मदीं हावेतीनाच्या व्हिडिओ सकत घेवन आयिल्ले आसा। आयकयात व्हिडिओ हावेतीन ह्या संजीवनीच्या आंदोलनाक कितें उलयता आनी सरकाराचेर कशें एलिगेशनां घालता। आयकयात हावेतीनाचे मुखाल्ले पार्ट 2 व्हिडिओ। सांगता म्हणल्यार 19 सरकारान ऊस ही बंद करून वयर धाडलो लायला, आनी तेन्नाचे ही बंद आसा, आनी तेन्ना आमी कंपेन्सेट केले। तुमकां उतर कितें दिलें? तुमी आसतो ऊस गोरवांक घाल, हें कर तें कर, आपण तूं कंपेन्सेट करतो एक हेक्टराक मॅक्झिमम 80 टन धरून, आनी जेन्ना तें जालें तेन्ना वयर वचपाक आमी बरें पैकी ऊस। पर टन कितले आसलें कॉम्पेन्सेशन? पर टन फस्ट 3000, मागीर 2,800, 5 वर्सां 200 रुपये देंवून एवरी इयराक 200 रुपये कमी। फस्ट इयराक 3000 सुरू, 3000 सुरू, मागीर 2,800, 5 वर्सांक लागून 2,400, लास्ट 2,200। ते बी कित्याक लागून 200 कमी केले? तुमी तेजो म्हणल्यार तुमचो फॅक्टरी ओपन हें स्टार्ट जातली। तितून आमकां कितें आश्वासन दिल्लें की ह्या हेजे भितर हो टायम आमकां जायो सेटअप करपाक, तितून भितर आमी PPP तत्वाचेर ही चलयतली, सरकार कारखानो बिरखानो हें चलोवपाक शकता बरोबर। तेन्ना आमी प्रायवेट आनी पार्टनरशीप ह्या हेजेर तो दितले, तेन्ना आमी तें एक्सेप्ट केलें, कित्याक प्रायवेट त्या वटेन बऱ्यांतलीच चलयता आनी बरें शेतकारांक बरोबर ती, पण आमकां पर्याय जायो आनी तो पर्याय मान्य करून आमी कंपेन्सेशन एक्सेप्ट केलें, बरोबर। हावेतीन कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें, आनी आमी कपडेय चेंज केल्या, कित्याक नाटक म्हणटना कपडे चेंज करपाक पडटा। हावेतीन ह्या आतां तुमी आयकल्ल्या व्हिडिओक म्हणटा की गोंयच्या सरकारान जे तांकां 5 वर्सांची स्कीम दिली, ती स्कीम दितना गोंयच्या सरकारान म्हणलें की ह्या भितर आमी इथिनॉल फॅक्टरी चालू करतले, आनी सरकार इथिनॉल फॅक्टरी चालू करपाक फेल गेला। ह्या हावेतीनाचे स्टेटमेंट त्या खातीर खंय गोंयच्या शेतकऱ्यांनी उशेल रोवप सोडला किंवा उशेल खंय कमी जाला। हावेतीनाची फटिंगपणां आमी तुमकां पेपरा सकत दाखयतले। एक नोटिफिकेशन जे हावेतीनान गोंय सरकाराक सांगून रिजेक्ट करपाक लायलें, हें नोटिफिकेशन आसा गोंय सरकारान बाकीच्या मंत्रिमंडळ किंवा बाकीचे जे टॉप लिडर आसा किंवा एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तांकां घेवन हेजेर उलोवणें करून शेतकारांक घेवन हें नोटिफिकेशन सरकारान लागू केलें। हें नोटिफिकेशन 6 जानेवारी 2021 गोंयच्या सरकारान शेतकारां फुडें दिलें, कित्याक शेतकारांनी सांगेच्या मामलेदार ऑफिसाच्या समोर धरणा आंदोलनां केली। किती जण जेवण जाल्ला? 500 लोक। सकाळी च्या बी नागाच केली। आमकां कळ्ळें की सांजांक CM येता म्हण आयज म्हाका दिसता तुमचें लास्ट जेवण आसतलें। इतल्यान फायनल जाल्यार बरें जालें। कितले दीस जाले आतां? आयच्यान 3 दीस जाले। 3 दीस जाले। कितली जाण बायले जेवण रांदता? आमी 7-8 जाणां गेली रांदपाक टोटल। समज आयज रावपाक पडलें जाल्यार जेवण हांगाच सांजचें? रावपाक पडलें जाल्यार रावचें पडलां।
लेखी मेळना तोपर्यंत मेळणार आमकां कितें तरी लेखी जाय आमकां करतले जातले आमगे पेमेंट आसता आमकां तेच रेटीन दिवपाचो तेज्या कमी दिवना अशें सांगता तो पर्यंत आयज कितें जेवणा कितें रांदलां आयज जेवणा सद्या टायम रोस केला आनी लोणचें आयज सोमार शिवराक आयज शिवराक काल आमी पयले नुस्तें रांदलें की नॉन व्हेज आसलें पूण आयज व्हेज आसा सोमारा लागून समज सांजची जेवण रांदपा पडलें जाल्यार हेच कंटिन्यू काय हेच कंटिन्यू सांजे पावस मेन हात आसा तुमचोय आसा हितून जेन्ना हें आंदोलन चल्लां जेवण आमदारा बरोबर घेता ते सायडीच्यान हर्षद प्रभू देसाय कमिटीचे मेंबर आसा अशा टायमार दिसता तुका सफलता मेळटली जी आयज आयज सगळे लोक आमचे बरोबर आसा सगळे शेतकरी आमचे बरोबर आसा म्हणटना आमकां दिसता की खंयचे परिस्थिती आमची सफलता मेळपा जाय समज न मेळ्ळी जाल्यार सुद्दां आमी जें आंदोलन चालू दवरलां तें चालूच दवरपाचें आमी अशें म्हटलां की शेत सुद्दां रोयता तेन्ना तें वर्सभर काम करचें पडटा मागीर तें उत्पन्न मेळटा ते प्रमाणे आतां आमकां एक भशेन तें आमकां तें उत्पन्न मेळ्ळ्या भशेन जातलें पण ते खातीर आमी कितें आतांच्यान कितले दीस मेळटा ते सकाळीं येवपाचें सांजे महिला घरा वयतल्यो आमी हांगा रावतले थोडे लोक आसा ते अशें करून आमी तें आंदोलन चालूच दवरपाचें जो पर्यंत आमच्या मागणी मान जायना तो पर्यंत आनी पळय दुसरी गोष्ट म्हळ्यार आज जर परिस्थिती पळयत 2000 मेळटा त्यो बायलो ज्यो आसा जावं जाणटी लोक आसा ती सगळी आमी बसले आसा हे मेन मुद्दो जे सामकी जर एज 60 अबाव आसा ती खूब जाण ती 60 अबाव जे शेतकरी आसा ते खूब जाण हांगा बसलेले आसा हो सरकारान मातसो विचार करपाचो आनी आमगे बेगिनातले बेगीन हें सॉल्व करपाचें वाडेच्या शेतकऱ्यांनी धरणा आंदोलन एक आठवडभर केलें आणि या आंदोलनाक शेतकऱ्यांनी डिमांड घातलो की 3600 रुपया आमकां टना फाटल्यान स्टँडींग क्रॉपाचेर गोंय सरकारान दिवचें तशेंच जितली पर्यंत फॅक्टरी स्टार्ट जायना तितली पर्यंत सरकारान आमकां हे 3600 रुपया चालू दवरचें हो डिमांड फेब्रुवारी म्हयन्या पर्यंत शेतकऱ्याचें उशेल मळ्यांतल्यान सरकारान कापून व्हरचें हो डिमांड शेतकऱ्यांनी जेन्ना मांडलो सरकाराचेर पेज आयलो गोंयचे टॉप लिडर ऑपोजिशन लिडर NGOज गोंयच्या शेतकऱ्याक सपोर्ट करपा खातीर मामलेदार कचेरीच्या भायर सांग्यार गेले गोंयचे शेतकार तशेंच वाडेचे कितलेशे बायलो ह्या जाग्यार न्हिदल्यो जेवण त्या जाग्यार रांदलें सकाळची च्या पिली आनी वताक तेणी ह्या आंदोलनाचो वांटेकार ठरले सरकाराचे दबाव आणि सरकारान मागणी मान्य केली ही मागणी मान्य करता आसतना गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत या मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्यार आल्तिनो हांगा ही बसका जाली तितूंत डेप्युटी CM बाबू कवळेकर त्या टायमा वयले एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रसाद गांवकर सांग्याचो आमदार नरेंद्र सावयकर फॅसिलिटेशन कमिटीचो अध्यक्ष रमेश तडवळकर एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर संजीव M गडकर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ संजीवनी शुगरकेन कारखानो नेविल आल्फान्सो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री चिंतामणी पेरनी वो डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आणि श्री कुष्टा गांवकर प्रेसिडेंट ऑफ ऊस उत्पादक संघर्ष समिती जी वाड्या हांगा लोकांनी गटीत केली आणि सांग्यार मामलेदार ऑफिसाच्या समोर जे आंदोलनाक बसले त्याचो प्रेसिडेंट कुष्टा गांवकर हे सगळे बसून हे सर्क्युलर आउट जालो या सर्क्युलराक बरयल्लें आसा की प्रत्येक टना फाटल्यान स्टँडींग क्रॉपाक शेतकऱ्याक 3600 रुपया मेळटले जितले पर्यंत फॅक्टरी चालू जायना हो पयसो चालू उरतलो कितले 50 वर्सां सुद्दां सरकारान घेवं ह्या 50 वर्सांक हो सर्क्युलर चालू उरतलो हो ह्या सर्क्युलराचो शेतकऱ्याक दिल्ली हमी आणि ह्या बरोबर जे हार्वेस्टिंग करपा खातीर 600 रुपया किंवा हार्वेस्टिंग करून व्हरपाची जबाबदारी सरकाराची ऐकायात हार्वेस्टिंग करपा खातीर 600 रुपया आणि हार्वेस्टिंग करून व्हरपा खातीर सरकाराची जबाबदारी आणि उशेल फेब्रुवारी पर्यंत व्हरपाची जबाबदारी सरकारान या आंदोलनात जाली नंतर त्या मिटिंगेक घेतली आणि आयज वो हावेतीन मास्कारेन्यास म्हणटा की सरकारान दिल्ली 5 वर्सांची स्कीम आमी सरकारान आमच्या माथ्यार मारली आणि संजीवनी शुगरकेन किंवा इथेनॉल फॅक्टरी चालू करपा खातीर सरकार नेगार वता अरे मिस्टर हायेतीन फटिंगपणां तुवें केली फटिंगपणां सरकारान केल्ली ना सरकारान जे मागले ते तुमकां दिले
तेजेर कित्याक उलोवपाक दिवप ना तर आमी तुमच्या मुखार दवरची न्हू आनी तितूंतल्यान लोकांक भरपूर फायदो जातलो गेल्या त्या वर्साचे तितून कन्सिडर जाताली आनी त्याच बरोबर संजीवनी आमी 10 वर्सां मागलें तें 5 वर्सां कित्याक म्हणलें की तुमी आमकां संजीवनी घालता म्हणून 5 वर्सां कंपेन्सेशन की सरकार हो भरडला तो लोना उरला तेजे लोन पावना तो फुटले पूण 5 वर्सांचेर दिता म्हणजे म्हाका ती 2 मिनटां सांगपाक ना बसून लोकांक कळना तुमकां लोकांक कळना न्हू आमी कितें मागलें फायदो खंय जाता लुकसाण जाता आमकां 8 वर्सां पयशे मेळना 8 वर्सांचो इल्ड काडून 1 वर्सा पयशे मेळना ना मायक बंद जाला लायट गेल्या शेतकारांक सगळ्यांक कळपाक जाय हॅलो तुम्ही म्हाका उलोवपाक जाय मायका तुमी परमिशन मागचें हांव 2 मिनटां उलयता हांव सगळ्याक शेतकऱ्यांक रिक्वेस्ट करता जे कितें तुमगे आसा आमी जे ठरयलां तेंच जातलें आनी कोणाक उलोवपाच्यान पडना तुमी जर आसा जाल्यार परत मिटींगेन सराक सांगले प्रमाणे परत ते तुमगे मांडपाक जाता आतां हांव अध्यक्ष आमी हो खंयचोय प्रश्न उलोवपाक आमी हें केलें ना सहमत दिना ना आमी कोणाक उलोवपाक दिना पयलीं डिक्लेअर केला ना ही मिटिंगेक आमी उलोवपाक दिवच्याच ना सर ना आमी पयलींच डिक्लेअर केले कडेन आसा आमी पयलींच डिक्लेअर केले कडेन आसा कोणा चर्चा ही मिटींग ना तुमचं सांगेकडे लॉस जाऊन जाता आम्ही 100-150 लोकांमध्ये आम्ही डिसिजन घेतला आम्ही लोकांना सायडर केला ते सांगत ना कोणा उलोवपाक मेळटा कोणा उलोवपाक मेळची ना हॅलो संघर्ष समिती ज्या शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले की आता संजीवनी कारखानो सुरू जाय त्या आधाराचेर आम्ही मुखार गेल्ले आमकां कोणी सांगना तुमची दृष्टी दिली सरकारान एग्रीकल्चर मिनिस्टरान ऊस उत्पादक सुविधा समिती हे समितीचो चेअरमॅन नरेंद्र सावयकर तेजो आमदार येतो तो मेंबर आनी अशे रमेश तवडकर वासुदेव गांवकर मागीर सुभाष पटेल सगळे आमी दिले एग्रीकल्चर डायरेक्टर माजी डायरेक्टर सगळे दिल्ले अशे वेळार हो विशय आमी व्हरतना मुख्यमंत्र्यान मोठी काळजान आमची एक मागणी मान्य केली तर आमी मागणी अशी दवरली गेल्या वर्सा लयरान हाडपाक लागले आमचे 55 शेतकारांक उरले त्यांचे खातीर आमी 3000 सेशनांनी मागले ते आमच्या सराक मान्य करून 80 लाख तांचे गेले आनी ती मागणी आमची मान्य जाली तांचो हार्वेस्टेड उरलो तेंचे पीक ह्या वर्सा ते घेवपाक पावना दुसरें पीक त्याय पिका खातीर तांकां पयशे मेळचे आनी सीएमान सांगले तशें सतत पयशे तुमकां आपण 5 वर्स दिता त्या भायर तुमी पीक रोयता त्या परस्पर तुमी पूण ते पयशे वेगळे घेवपाचे तुमकां आपण बाउंड करना आमचे डेप्युटी सीएम आहा प्रपोजल दवरले तेंचे डिपार्टमेंटान हे समयपूर्ण गोवा आत्मनिर्भर भारत हेच्या अंडर तुमकां व्हडाचो एक प्रकल्प येयल्यार तुमच्यान व्हड करपाक जाता आज कोल्हापुरात तेंचो प्रकल्प येता म्हणजे नोसा पाटील म्हणून मायणातले ते फुडले वर्सा 25 टनाचो थंय प्रोजेक्ट जाता गोडाचो तेचे पयलीं संजीवनी चलतना गोडा परमिशन आसनासलें कित्याक संजीवनी एकूच कडेन वचपाक जाय आतां आमची नेतुर्ल्या बारीक आमची वाड्यान 2 प्रोजेक्ट आसा नेत्रावळी एक प्रोजेक्ट गोड करपाक म्हणजे स्वताच जाय तो डिसिजन शेतकऱ्यांक घेवपाचें हेचे खातीर 5 वर्सांचे तुमकां आपण पयशे मानले 5 वर्सांचे प्रत्येक बारीक शेतकार 5 वर्सां एक घरा बनोवपाक वयताले प्रत्येक बारीक शेतकार 5 वर्सां एक घरा बनोवपाक वयताले बारीका मोठ्या चड पयशे नाका बारीकाचेच आमी विचार केला मोठ्यान केला जाल्यार हें प्रपोजल आमच्या खंय तरी भायर पडलें आनी तुमी ऊस उत्पादक न्हू अशें मनशांनी फुडें सरून आमचे माथ्यार उतर मारले लोकांक दिसलें आमकां 8 वर्सां फाटल्यान पयशे मेळटा म्हूण तशें मेळना एकूच वर्सा खातीर मेळटा आमकां पूण ते आतां ह्या वर्सा खातीर मेळटा आमकां हायेस्ट यील्ड काडून हायेस्ट यील्ड म्हणजे अशें की जेके 50 झाडांनी 100 जातलो तो 100 करून ते ह्या वर्सा पयशे मेळटले 3600 करून आनी फुडल्या वर्साच्यान 3600 आमकां रेट घालूंक शकता ही कोणें नवी रेट हाडली ना हें लक्षांत करात आमची सरकार 3600 दिता हे आमकां पयलीं दाम दिता आनी ह्या बीजेपी सरकारान आमच्या सरकार ऐकाय बीजेपी सरकारान म्हणजे सरकार आमकां न्याय केला आनी पयलीं तर आमकां मनोहर भाई आसतना सपोर्ट प्रायस वाडयत तेन्नाचे आमचे रेट वाडले आनी आमकां पयलीं नियमान फाटले गेल्या तेका वायला धाडटा तेन्ना त्याच रुपयान तोडणी वाडयल्या ती 3600 जाली
शकता. हे स्वतंत्र आमच्या शेतकऱ्यांनी वैभव लोकांना मान्य करून घेतले आणि कोणत्या शेतकार हे सगळ्यांना मान्य करून घेतले. तुम्ही संघर्ष समिती काढली तुमचा बरो प्रोग्राम घडून आणलो मान्य बघा, पण आमची त्रुटी आहे म्हणून सांगतातच आहे. आम्ही तुमचं सोबत करणार, पण हे करताना तुम्ही शेतकऱ्याचे किती मेळटाले त्या बारीक शेतकाराक आपण शेतकारांना मेळटाले तो 3-4 लाख लोन आहा ताका रस्त्यार घेऊन म्हणटा म्हणजे पैसे मार. दुसरे वाटेन तो मनीस मागीन सांगता त्याच्या पैसे वसूल कर. आम्ही संस्था कशें चलयतात वर शेतकार उदक मेळना म्हणून ना पडला. आम्ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान 110 हे दिल्ले आसले की ते फ्रॉड मेळटे. ह्या पत्रकार म्हणून फोटो मारून येतले. आम्ही हे करून संच करून एकट्यान घेऊन हे निवेदन दिलें. आतां आमचे प्रतीक्षे आसा की आमकां ती नुकसान भरपाय काडपाचें. म्हाका इतले त्रास जाता पळोवपाक, पूण तरी हांव उलयतां शेतकारा खातीर. आमचे म्हजेरूय बी अन्याय जालो. अरे पेपरांचे सगळे येताले सांगताना मिटींग विभागाची नरेंद्र भाई विभागाची मिटींग तो अध्यक्ष हांव घेतलो. सगळ्यांनी एक लक्षात दवरचे, हे सगळे आयकत दवरचे. हे सगळे जाले आयज म्हणल्यार शेतकऱ्यान कोणाच्या फुडें आमी 5 दीस थंय बसले. एकलोय मनीस येयलो ना आनी हात झगडपा येयले. एकलोय मनीस येयलो नासलो. गेले 5 दीस आमी रस्त्यार बसले. एकलो मनीस सांगपा येयलो ना आमकां, आमचे डिस्कशन करपा येयलो ना हे. आनी आज हे परस्पर झगडपा खातीर हांगा येयल्या. त्या लोकांक न्याय मेळटा जी फॅक्टरी सुरू जाता म्हणून हे हांगा येयल्या. संघर्ष समितीन हांगा लेखी घेतली आसा की फॅक्टरी जो पर्यंत सुरू जायना तो पर्यंत 3000 रुपया हांगा रेट दितले म्हणून. इव्हन संघटनेच्या मनशांनी आमकां सपोर्ट केलो. पण होच जो दिवसा सांगतालो की आमकां तुमच्या मागण्या आपल्या सपोर्ट आसा म्हणून. गोंय सरकारान मागले ते शेतकऱ्यांक दिले आणि जेन्ना आंदोलनाचो पार्ट सरकाराचे दबाव आयलो तेन्ना हे नोटिफिकेशन सरकारान जे आंदोलन करपी आसा त्यांचे म्हणणे आयकून दिले. दुसरे सायडीच्यान हावेतिनान 600 सायन्यो एक वीके क्रेडीट सोसायटीच्या जनरल बॉडी मिटिंगेच्यो हाडल्यो आणि सीएमाच्या टेबलार दवरल्यो. सीएमाक सांगले की ह्या आंदोलनाक फक्त 250 शेतकार आसा आणि बाकीचे 600 शेतकार ह्या सर्क्युलराचेर अपोज करता. ह्या खातीर गोंय सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान हो सर्क्युलर रिजेक्ट केलो आणि हावेतिनाचो 600 सायन्याचो जो डिमांड आसलो की आमकां वेगळी स्कीम दिवची जी हावेतिनान तुमच्या माथ्यार हाडून मारल्या की 15 लाख गोंयच्या शेतकऱ्यांक मेळटले. आणि कशें मेळटले? सरकारान दिल्ली 5 वर्सांची जी हावेतिनान सांगली ती स्कीम 3000, 2800, 2600, 2400 आणि 2200 ह्या स्किमी भितर हावेतीन म्हणटा की उशेल तुम्ही रयल्ले तुम्ही गोरवां घाला, रस्त्यांनी उडया, नाजाल्यार उजो लाया, नाजाल्यार हावेतिना काडून दिया. ही ह्या स्किमीची खंय तरी हावेतिनान केल्या त्या स्किमीची गायडलायन्स. ह्या भितर 5 वर्सां सरकारान पयशे दिवपाक स्टार्ट केले. पयसो आमचो टॅक्स पेयरांचो जो तुमकां शेतकऱ्यांक दिता. पण ह्या भितर सुद्धा हावेतिनान गेम अनेक केली. जे फिल्डमॅन असले तांकां दबाव घातलो की शेतकऱ्यांक तुम्ही वचून सांगपाचें की उशेल रयना जाल्यार तुमकां मानधनाचे पयशे मेळचे ना. ह्या खातीर उशेल रोवपाकच जाय. रयल्ले उशेल शेतकार काडटा आनी हावेतिनाक दिता.
आणि उशेल घेवन आयेतीन ह्या 3 वर्सांक मालामाल जालो. टनेज कितली ती लोकांक खबर ना. हावेतीन कितले पयशे कोणाक दिता ते शेतकऱ्यांक खबर ना. हावेतीन खंयचे उशेल खंयचे फॅक्टरीक व्हरता ते शेतकऱ्यांक खबर ना. हावेतीन ओरिजिनल शेतकऱ्याच्यो काटा स्लिप्यो आपल्या नांवान करता हे शेतकऱ्यांक खबर ना. कितलेशची उदाहरणां, कितलेशचे हावेतीनाचे ह्यो सगळे काळा बाजार आनी अशें करून करून हावेतीनान गोंयच्या शेतकऱ्यांक जे नाडले आनी शेतकऱ्यांनी त्या बेजाराक उशेल सोडले. आनी आयज हो हावेतीन संजीवनीच्या मुखार धरणा आंदोलन करून शेतकऱ्याक सांगता की इथिनॉल फॅक्टरी आमकां जाय, संजीवनी आमकां जाय. जाल्यार हे हावेतीन कितें रे हे सरकारान जे शेतकार बाब आंदोलनाक बसले आनी बाकीचे टॉप लिडरांनी बसून हे खंय तरी नोटिफिकेशन जारी केल्लें. तितूंत टील फॅक्टरी चालू जाता म्हणल्यार 30 वर्सां घे 50 वर्सां घे हो पयसो शेतकऱ्याक सरकार दिवपाची हमी. आनी कितले रुपया 1 टना फाटल्यान 3600 रुपया कमी रे हावेतीन. कमी काय म्हणटा हो पयसो स्टँडींग क्रॉपाचेर. उशेल रया पयशे घेया मरे. 200 टन काडा, 200 टनाचे कॅल्क्युलेट करा मरे 3600 रुपयांनी. 100 टन काडा, 100 टनाची कॅल्क्युलेट करा मरे 3600 रुपयांनी. आनी उशेल कोण व्हरता? सरकार व्हरता. केन्ना व्हरता? फेब्रुवारीच्या पयलीं व्हरता. पळय हितूंक बरयल्लें आसा. आनी फॅक्टरी केन्ना जाता तें सुद्दां बरयल्लें आसा. सरकार जितली पर्यंत फॅक्टरी चालू करना तितली पर्यंत 3600 रुपया शेतकऱ्याक. जाल्यार हावेतीन तुवें हे जे संजीवनीची जी गायडलायन सरकारान दिल्ली ती कित्याक रिजेक्ट करपाक लायली. आनी जी हो सर्क्युलर पास जाल्लो ते सर्क्युलर कॅन्सल करून नवी जे तुवें सर्क्युलर सरकारा कडल्यान पास करून हाडलो तितूंत शेतकऱ्याचो फायदो जालो काय हावेतीन मास्काऱ्यांचो जालो हे गोंयच्या जनतेन आनी शेतकऱ्यांनी पळोवपाक जाय. हो हावेतीनाचो नाटकाचो पयलो पार्ट आमी तुमकां दाखयला. आयकयात दुसऱ्या पार्टाक हावेतीन कितें म्हणटा. आणि तितूंत इथेनॉल प्लांट घालता म्हणून आमची एक कमिटी केली, फॅसिलिटेट कमिटी, शुगरकेन फॅसिलिटेट कमिटी, ऊस उत्पादक सुविधा समिती. ते समितीचे नरेंद्र सावयकर चेअरमॅन आमी डायरेक्टर ऊस उत्पादक संघटना सगळ्यांक घेतले. आनी हे सगळें करून 2 वर्सांत तो इथेनॉल प्लांट करपाचे उगार फॅक्टरी कडेन तेजे कडेन आमी ते हे DPR हे सगळें केली. आमकां फक्त गोलमाल करीत रावले. हावेतीनाच्या नाटकाचो दुसरो पार्ट आमी सुद्दां कपडे चेंज केले. ह्या दुसऱ्या पार्टाक हावेतीन मास्कारेन्स गोंय सरकार आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर गोलमाल केले हो आरोप, खोटो आरोप हो हावेतीन घालतना तुमी आयकलो. आनी आतां आमी हावेतीन मास्कारेन्साची फटिंगपणां तुमचे मदीं घेवन येता. हावेतीन मास्कारेन्स फॅसिलेशन कमिटीचे बद्दल जे उलयता तो म्हणटा की फॅसिलेशन कमिटी प्रमोद सावंतान गठीत केली. चेअरमॅन केलो नरेंद्र सावयकराक. फॅक्टरी चालू करता, PPP तत्वार दिता किंवा बाकीचे इतर गोष्टी हावेतीन उलयतना तुम्ही पळयला. आनी जेन्ना हावेतीन म्हणटा की आमकां गोलमाल केले, कोणाक म्हणटा? डॉक्टर प्रमोद सावंतांची फॅसिलेशन कमिटी लादली. ती लादली कोणे? डॉक्टर प्रमोद सावंतान, गोंयचो CMR. पण हावेतीन CMाक म्हणटा की गोलमाल केले. अरे हावेतीन तुका CMान कितलेच फावटी आपल्या कॅबिनाक आपोवन किंवा तुवें जेन्ना जेन्ना अपॉइंटमेंट मागली, शेतकऱ्याचे विशय मांडले, सगळे फावटी गोंय सरकाराच्या ह्या CMान तुका सगळे तुझे म्हणणे आयकले मरे. तुवें मागले ते दिले मरे. ही स्कीम जी 5 वर्सां तुवें शेतकऱ्याचे लादल्या आनी जे उशेल तुवें गडप केला ही तुजी स्कीम मरे. तुवें CMाक सांगली की आपल्या बरोबर 600 सायनी आसा, त्यो 250 शेतकार बसल्या ते कांयच न्ही, तांकां आमचो अपोज आसा. आनी ह्या 600 सायन्यो तुवें एक जनरल बॉडी मिटिंगेच्यो VK क्रेडीट सोसायटीच्यो बूक व्हेलो CMाच्या टेबलार दवरली मरे. CMान तुका केन्नाच विचारली ना मरे बाकीचे शेतकार खंय आसा काय म्हणून. तुजेर विश्वास दवरलो मरे. आनी आयज तूं गोंयच्या CMाक गोलमाल करता म्हणटा. लस जर रे हे जे नाक आसा न्हय बडय कट्ट्याक आनी खंय तरी तोंड दाखयनाका. असली फटिंगपणां उलोवपाचो कास्ताद मनीस कविता खंय अमित नायकाचेर म्हणटा. आयज तूं कविता फटिंगपणाचेर आमचेर म्हणटा. तूं गोंयच्या CMाक सोडना मरे. तूं म्हणटा गोलमाल केले. सो तुम्ही आयकया हावेतीनाचो मुखारलो तिसरो पार्ट आमी तुमकां दाखयतले.
म्हणून जे उत्पादन हा तुम्ही विचारता लोकांक पडंग दवरल्या जमनी पूण उत्पादन तितून केअरलेस केला तर कित्याक पर्याय ना हेका लागून आयचे उत्पादन हें गृहीत धरपाक वता एका लागून देवले देवना कित्याक हांगा काय ना जेन्ना आमी कर्नाटकान घेवन वयता तेन्ना 1000 वयर एकल्या रेट मेळना ते शक्य ना ट्रान्सपोर्टेशन तें आसा आमी जवळ जाल्यार फायदो आसा तें जालें प्रॉब्लेम तें जालें हेका लागून उत्पादन आज 10-12 हजारांचें आसतलें इतले देवले न्हू देवले हावेतिनाच्या नाटकाचो तिसरो पार्ट आणि आमी कपडे सुद्दां चेंज केल्या. ह्या तिसऱ्या पार्टाक हावेतीन म्हणटा की जमण्यो खंय पडंग आसा आनी हावेतीन ज्यो जमणी पडंग आसा तेजे वयल्यान रिलेट करता की गोंयचें उशेल कमी जाला. ह्या खातीर गोंयच्या शेतकाऱ्यांनी खंय ह्या सगळ्या भानगडी खातीर उशेल सोडला हेची जबाबदारी सरकाराची आसा. कित्याक पयल्या पार्ट 2 तेणें सरकारान गोलमाल केला म्हणलेले आसा. हावेतीन बाब ह्यो जमण्यो ज्यो पडंग आसा त्यो जमण्यो शेतकाराक लागून पडंग ना. अरे तुवें ह्या शेतकाऱ्याक काबार केले. उशेल शेतकाऱ्याचे तुवें घेवन पळ मारलो. खंय मारलो? अजराक मारलो, इको फॅक्टरीक मारलो, अन्नपूर्णा फॅक्टरीक मारलो, लयलाक मारलो. सो ह्यो ज्यो फॅक्टरी आसा त्यो फॅक्टरीने गोंयचे शेतकाऱ्यांचेच उशेल गेले आनी ते उशेल गेले नंतर जो पयसो शेतकाऱ्यांक दिवपाक जाय आसलो तो दिलो रे हावेतीन? दिलो पयशे? ना रे, दिल्ली ना. थोडे आमी बोवाळ मारपाक लागले तेन्ना तुवें घरा कडेन व्हरोन पावयले पाकिटां आनी तांकां सांगलें की उलोवप ना अमीत आयल्यार. थोड्याक तुवें 200 रुपयांनी टनेज धरली. कशी? 200 रुपयांनी 200. आनी थोड्याक तुवें ओरिजिनल काटा स्लिप्यो तुवें स्वताच्या नांवार करून दवरल्यो. मागीर तूं सांग रे हावेतीन लोकांनी 9 म्हयने उशेलाक कश्ट करप, पीक काडप आनी घाम गळयले नंतर सगळे उशेल तुजे हड्ड्यार घालप. तूं पयशे दिना तांकां. मागीर गोंयचे शेतकार मळे उशेलांनी रोयतले काय पडंग दवरतले? जबाब दी मरे हेजें. सो जे तोंडान उलयता न्ही ती फटिंगपणां उलोवपाची बंद कर. सरकाराचेर एलिगेशनां घालपाची बंद कर. सरकाराक लागून ही जमणी पडंग ना. जबाबदार तूं. अशें आयकलां की आमी चड बोवाळ केल्यार करचीच ना म्हणून. चड आमकां 1-2 वर्स सुद्दां पण 5 वर्सां कमी 5 वर्सां मागीर आमचे फुडें कितें तेन्ना कितें खातले? कोणा कडेन कमिशन वतलें कित्याक तेन्ना आमचे कडेन कॅश क्रॉप आशिना. आमी उशा रोप सोडून दिला आसतलें. नाल्ल म्हण तेका रेट ना. बाकी हावेतीन मास्कारांच्या नाटकाचो 4थो पार्ट आमी कपडेय चेंज केल्या. हावेतीन जोकर जाला आनी ह्या खातीर आमी फाटल्यान सर्कस ज्या जाग्यार जाता हावेतीनाक सोदपाक आयिल्ले की हो जोकर हांगा आसा काय म्हणून. हावेतीन म्हणटा की आमी खंय चड केले जाल्यार खंय मुखार हे जावचेंय बीन ना खंय अशें ताका दिसता खंय की सरकार करचो ना. अरे तुका कोणें सांगलें शेतकऱ्यांक कित्याक चाळयता की तुमी हें केलें जाल्यार करची ना म्हूण? कोणें सांगलें तुका? शेतकऱ्याक चाळोवन घालता आनी मागीर ह्याच व्हिडिओक हावेतीन म्हणटा की नाल्लाची रेट. अरे शेतकऱ्याक सरकाराच्या विरुद्ध उबी करता. सरकाराच्या विरुद्ध हे जे तूं सगळे नाटक रचीत आयला. संजीवनीच्या जाग्यार तूं उशेलाचे उलय मरे. नाल्लाची रेटीची कितें उलयता? तूं नाल्लाची रेट त्या जाग्यार रिलेट करून तूं गोंयच्या शेतकऱ्यांक सरकाराच्या विरुद्ध उबी करता. सरकारान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान तूं हावेतीनाक कितें दिल्ली ना रे तें सांग. तुवें मागलें तें दिलें मरे. 600 सायन्यो फटिंगपणाच्यो तुवें टेबलार दवरल्यो आनी एक आंदोलनाची चळवळ जे तुवें सर्कुलर भायर उडयलें मरे. आनी आयज आमी गोंय सरकारा कडेन मागतले की हावेतीनाची नाटकां चड जाल्या. सरकाराचेर जेन्ना हावेतीन आरोप घालपाक लागला जाल्यार हावेतीनाक कायद्यान जे PK क्रेडीट सोसायटीचे भानगडी आसा जे रजिस्टरान हेका एक्शन घे म्हूण सांगला. डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेका कायदो दाखोवपाक जाय. कित्याक हो सरकाराक बोट दाखोवपाक लागला. तेजो गडगडो आनी मोडको बंद उडोवपाक जाय. ज्या हावेतीनाच्यो भानगड्यो ह्या शुगरकेन हार्वेस्टिंग धरून ट्रान्सपोर्टिंग धरून पयशे दिवपाक लोकांक आसा तेजेर सरकारान चवकशी बसोवपाक जाय. आनी आयज आमी मागतले की हावेतीनाच्यो हे सगळी नाटकां आयज चड जाल्ली आसा आनी ह्या नाटकाक लागून आमी आयज
पार्ट वायज तुमकां कपडे बदलून आयेतिनाचो स्टँड दाखयला. हावेतीन बसला संजीवनीच्या मुखार धरणा आंदोलनाक इथिनॉल फॅक्टरीच्या नारो दिवपा खातीर, पण थंय उलयता अमित नायक, वीफ सांगेम फोरम, सुभाष फळदेसाय आनी अमित नायकाक वा रिलेट करता. थोड्या शेतकाऱ्यांक सांगता की आमी कास्तात फटींग खंय. अमित नायक चाळोवन घालता खंय सुभाष फळदेसायच्या सांगण्या वयल्यान. अरे हावेतीन मास्कारेनेस सुभाष फळदेसाय कॅबिनेट मिनिस्टर, ताका म्हाजी गरज ना चाळोवन घालपा खातीर, किंवा अमित नायक चाळोवन सुभाष फळदेसायान घातली म्हण घालना. शेतकाऱ्याक आमी देव मारला आनी तुजी फटींग पण आमी शेतकाऱ्या समोर घेवन आयिल्ली आसा. तुवें गोंयच्या सीएमाक कितें म्हणला तें खबर आसा? गोलमाल करता म्हणून. गोंयच्या सीएमाक तूं गोलमाल करपी म्हणपी तूं कोण रे? तुका सीएमान मागल्यो त्यो स्किमी दिल्यो आनी आयज तुजेर एक्शन घेवपाचो टायम आसा. तुवें भडकायल्या थोड्याक आनी तुवें रायट टायम पीक केला. थोड्या शेतकार भावाक तुवें सांगला की सोमारा साकून आमी खंय आझाद मैदानाचेर बसले, सुभाष फळदेसायाचेर खंय प्रेशर येतलो आनी सीएमाचेर. कित्याक पर्पल फिस्ट हांगा पणजे हांगा घडोवन हाडपाची जावपाची आसा. पर्पल फिस्टाची डेट 9 तारखेर आसा. ह्या खातीर प्री प्लॅन शॉट आयेतिनान शेतकऱ्याक भडकावन हे मुखाल्लें नाटक रचलां. सो मागता सुभाष फळदेसाय कडेन, गोंयच्या सीएमा कडेन, गोंयच्या मंत्रिमंडळा कडेन की शेतकऱ्यांक दुखयनाका, पूण शेतकऱ्यां भितरले हो जो भेदी जाल्लो आसा, हो जो दलाल जाल्लो आसा, तेजेर आज एक्शन जाय. आमी कित्याक एक्शन जाय म्हणटा? नरेंद्र मोदीचो सरकार म्हणटा की आमी मंडी वेवसाय बंद करचो. जाल्यार हो गोंयचो दलाल जो आयेतीन जाला ताका तुमी बंद कित्याक करना? प्रायम मिनिस्टर म्हणटा मंडी वेवसाय बंद करा, आनी संजीवनीक लागल्या ही दलालाची कीड, ह्या मंडी वेवसायाची कीड, ती म्हणल्यार आयेतिनाची. गोंयच्या शेतकऱ्याक आमी नम्रायेची विनंती करता, तुमी ह्या मनशाक सायडीन दवरीत. सीएम आयकतलो, मिडियाय तुमकां बरे भाशेन पळयतली की आयज ह्या आयेतिनाचे पिक्चर मिडिया फुड्यान क्लियर जाल्ले आसा. वी फॉर सांगेम फोरम हो हावेतिनाचो गुलाम न्ही. हावेतिनाची केल्ली कर्मां आमी देवाच्या आदारान दाखयता. आमी मानता दत्ताक, आमी मानता पायक देवाक. पयर तुमी दत्ताच्या स्थळाक रावन एक सांगणी केली संजीवनी जावची म्हणून, इथिनॉल फॅक्टरी जावची म्हणून. आमी मानता की देवान खंय तरी आशिर्वाद घालचो, पूण त्या टायमार भटजी जेन्ना सांगणी करतालो हावेतीन मास्कारेने एक शेतकऱ्याच्या फाटल्यान लिपतालो. तापसताच ना जाली रे हावेतीन देवा फुड्या मुखार येवन उबी रावपाक. कितलो म्हण लिपतलो तूं, कितले म्हण कविता बरयतलो, कितले म्हण गुमराह करतलो. आयज आतांच तुमी आयेतिनान रचलेले नाटक पळयले, पूण हे ट्रकाचे लोड तुमचे आसा भावानो. हे चल्ल्या आमचे अद्रा फॅक्टरीक, इको फॅक्टरीक, दौलत फॅक्टरीक, अन्नपूर्णा फॅक्टरीक पयशे हावेतिनाच्या तिजोरीक. आनी आमी झगडत उरल्या. आमी फक्त संजीवनीच्या मुखार नारे दीत उरल्या. चिता भावानो, शेतकऱ्यांनी चिता ह्या 3 वर्सांक तुमकां लुटल्या आनी आतां खंय आझाद मैदानाचेर स्ट्रायक. तुमी चिता